Hello everyone, welcome back to another episode of Lancar Tambah Grammar of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo and hari ini saya akan mengajarkan kalian melalui video seorang native speaker, seorang bule yang sangat terkenal. Dia adalah seorang pebisnis dan pembicara yang luar biasa dari Amerika, tapi terkenalnya bukan hanya di Amerika ya, tapi di seluruh dunia. So I believe you learn a lot. Anda akan belajar banyak. You'll be learning a lot. Bukan hanya mengenai bahasa Inggris, juga kayak life lessons, pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat-sangat inspiratif untuk Anda gunakan demi masa depan Anda. Anyway, without wasting your time, let's go right into it. Mari kita langsung saja mulai. There's too many people in here that are trying to get successful too fast because they want to prove it to their parents. I did not want to be a motivational speaker, and I spent many years not talking about this. I mainly talked about this. But after a while, what started happening was I started reading enough comments, because I read all my comments, and I just started realizing so much of why people can't get there has to do with this, that I started talking about it more over the last 4 or 5 years. But I think they both matter. You could be the most optimistic, happy person up here, but if you don't put in the work, and if you don't know what work to put in, it's not gonna happen. Optimism is very close to delusion. However, I believe that optimism is the fuel to practicality, right? If you don't believe you're doing it for a reason or it's exciting, you're not gonna wanna put in the hours of the work. There's too many people in here that are trying to get successful too fast because they wanna prove it to their parents. First, I wanna teach you. Aku ingin mengajarkan kalian ini. Ini sebenarnya hanya semacam reminder ya, sebagai pengingat doang bahwa grammatically ini yang orang bule tadi katakan secara grammar is incorrect, tidak tepat ya. If you are textbook oriented, kalau Anda maksudnya banyak baca buku ya, atau kalau you are grammar oriented, Anda secara grammar kuasai, you'll know, Anda pasti tahu ya, bahwa secara grammar ini kurang tepat. You know why? Karena di sini sudah bentuk plural ya, bentuk jamak, many people, itu artinya lebih dari satu. Nah, because it is plural, itu karena ini adalah plural, maka verb yang mendukung itu wajib plural verb juga, bukan singular. Sedangkan you tahu bahwa there is itu adalah singkatan dari there is. Ini sebenarnya singkatan dari ini. Ini adalah singular. Sedangkan ini adalah plural. Nggak nyambung gitu orang Jawa bilangnya. Jadi, nah, bagaimana? Kenapa si bule itu tadi mengatakan hal yang salah? Itu sudah menjadi kebiasaan orang bule, bahwa kalau ada plural dan mereka mau ngomong lebih santai, lebih enak, mereka akan pakai there is. Tapi bukan there is ya, bukan yang ini. Kalau ini tentunya mereka tidak pakai, karena ini mereka sadar bahwa ini tidak tepat. Sebenarnya ini juga tidak tepat, tapi ini udah menjadi kebiasaan mereka. Okay? Yang tepatnya adalah, makanya dalam artikel-artikel you will know, or Anda pasti akan temukan bahwa yang tepatnya itu adalah there are. Okay? There are too many people in here. Seharusnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam speaking only ya, nggak dalam tulisan, mereka akan katakan there is too many people in here. There is too many people in here. Alright, seperti si bule tadi. Dan saya juga sudah terbiasa dengan itu ya. It is wrong, tapi sudah terbiasa. Jadi ya kita mau kemana juga ya. By the way, saya ngomong kadang ada campuran
aksen Jakarta, kadang juga Timur karena saya orang Timur, tapi waktu itu bukan waktu itu ya, tapi saya tinggal lama di Jakarta. So maaf kalau ada campuran yang semacam tidak jelas gitu. Anyway, so for example, ini juga yang dikatakan oleh si bule di video yang berbeda, tapi dia pakai kata fix. Alright, so there are 7 things you gotta fix, or I gotta fix. Ada 7 hal. Nah, ini plural noun, tapi dia pakai there is 7 things you gotta fix, or you gotta do. Alright, ada 7 hal yang harus Anda lakukan. Or there is a lot of people in here. There is a lot of people in here. Alright, jadi pakai there's. So, you know, it's common. Itu sudah terbiasa bagi orang bule. You can say it's wrong and that's right, tapi itu udah menjadi kebiasaan mereka. So, anyway, that's why, you know, I always ask you not to worry too much about grammar. Nggak usah terlalu khawatir banyak tentang grammar, because after all, you know, kayak the most important thing about communication is yang paling penting dari communication itu adalah you menyampaikan pesannya. Okay, selama you can deliver the message, Anda bisa sampaikan pesannya, no problem at all, tidak menjadi masalah. So once again, selama the point of communication is about you know, being able to deliver the message, bisa untuk menyampaikan message-nya atau pesannya. Anyway, now let's move on to the next, because they wanna prove it to their parents. Nah, di sini aku lingkarin di sini, sebenarnya ini adalah pelajarannya, bahwa apa arti dari kata ini? Artinya menunjukkan atau membuktikan, alright? Dan di sini saya akan menunjukkan hal lain lagi. Misalkan kalau ada orang yang kata, hey, tunjukkan, Anda bisa kata atau buktikan, prove it. Nah, Anda bisa suruh pakai kata seperti ini ya. For example, mari kita lihat contoh yang kedua, the second example here. Dude, I saw you shopping yesterday at the mall. Alright, so once again, dude, I saw you shopping yesterday at the mall. Kayak, bro, saya lihat kamu kemarin belanja di mall. Dan si B kayak, buktikan, kayak gitu ya. Prove it. Dan si A langsung kayak, hey, here is the picture. Alright, ini adalah gambarnya, atau ini adalah fotonya. Alright, so kalau ada orang kayak, tunjukkan, buktikan, prove it. Nah, Anda bisa katakan ini. Or for example, kayak yang paling pertama di sini, it was very difficult to prove that they are guilty. Sangat susah untuk menunjukkan bahwa mereka bersalah. Guilty itu artinya bersalah atau merasa bersalah. Okay, so prove itu artinya menunjukkan atau membuktikan. So if you say kayak prove it, artinya tunjukkan atau buktikan. Anyway, let's move on to the next. I did not want to be a motivational speaker. I didn't want to be a motivational speaker. Alright, so once again, I did not want to be a motivational speaker. Now, I just wanna pertama mau katakan atau saya mau tanya, what is a motivational speaker? Okay, apa arti dari itu? Sekali lagi, cara mengucapkan ini adalah motivational, alright, motivational, alright. So motivational speaker artinya adalah seseorang yang bisa yang melalui pembicaranya dia bisa memotivasi Anda, dia bisa menggerakkan Anda to do something, untuk melakukan sesuatu ya. Itu namanya motivational speaker, seorang pembicara yang bisa memotivasi Anda. For example, Gary is a motivational speaker. Jadi Gary adalah seorang pembicara yang bisa memotivasi Anda. Gary is a motivational speaker. Next, or for a while, aku nyalain lampunya karena ini pada malam hari. So, second, she's also a motivational speaker who talks to young people. Dia adalah seorang pembicara yang memotivasi, yang berbicara kepada anak-anak muda. Okay, so once again, motivational speaker, memotivasi. Okay, cara Anda ucapkannya adalah motivational speaker atau gaya orang Amerika,
motivational speaker. Alright? So I hope you understand that. Now let's move on to the next. And I spent many years not talking about this. I mainly talked about this. But after a while, what started happening was I started reading enough comments, because I read all my comments. Di poin kali ini saya mau ingin ajarkan kalian cara mengucapkan kata yang saya lingkaran pertama ini. I started reading enough comments, alright? Nah, banyak orang mereka ucapkan dengan inaga. Kayak seolah kayak gini, inaga. Ini kurang tepat cara ucapkan seperti ini ya. Yang tepatnya adalah enough. Semacam kayak ginilah ya. Enough. Alright, artinya cukup. Hey, enough. Cukup, enough. Kayak gitu ya. Nah, tentunya ada yang bilang enough, ada yang bilang enough. No problem. Dua-duanya benar. Artinya cukup. So, I started reading enough comments. Saya mulai membaca cukup banyak komentar. Cause I read all my comments. Karena saya membaca semua komentar saya. Now, first, enough. Tentunya cara pengucapannya kalian sudah tahu. For example, he didn't give us enough time to finish the test. Dia tidak memberikan kita waktu yang cukup untuk menyelesaikan ulangan atau tesnya ya, atau ya bukan ujian tapi ya semacam ulangan ya. Jadi he didn't give us enough time to finish the test. Jadi enough time, alright? Enough water, anggap saja, or enough resources, or enough something. Cukup sesuatu ya. Jadi atau misalkan seperti yang tadi saya katakan, kayak misalkan ada orang yang ngomong bacotnya kelebihan gitu ya, atau orang yang sedang berkelahi, Anda kata hey cukup, jangan berkelahi lagi, atau hey cukup, jangan berbicara yang kotor kayak gitu. Hey enough kayak gitu, cukup, enough, alright? Atau ada orang yang tuangkan Anda air, hey enough, thank you, kayak gitu ya. Ada orang yang tuangkan air ke gelas Anda, enough, artinya cukup. Okay, so in the second example here, are there enough pencils for everyone? Artinya apakah cukup pensil, pensilnya cukup gitu untuk semuanya? Enough pencils, right? Next, the next word I wanna teach you is kata yang aku lingkarin kedua ini, cause, right? Cause I read all my comments. Nah, ini sebenarnya singkatan dari because, right? Sebenarnya singkatan dari sini. Hanya kadang orang boleh ngomong kecepatan, mereka hanya sebutkan bunyi akhirnya saja. Cause, alright? So, for example, I work hard because I want to help more people, or I work hard because I want to be rich, or I work hard because I want to help my dad. Alright, saya bekerja keras karena saya ingin membantu banyak orang. I want to help more people, or because I want to be rich, karena saya ingin menjadi kaya. Contoh ya. Or he died because of you. So he died because of you. Nah ini nanti kedepannya kalau ada semacam ini saya mau aja because of you. Ini semacam reduction. Bunyi of sebenarnya bunyinya seperti ini, of. Yang tepatnya dikurangin bunyinya menjadi because of you. He died because of you. So stop talking shit about him. Jadi berhenti ngomong yang tidak benar, atau ngomong yang tidak tepat tentang dia gitu ya. Karena kayak he sacrificed his life. Dia mengorbankan dirinya for you. So why do you talk shit about him? Kenapa Anda berbicara hal yang jelek tentang dia gitu ya? So cause kayak gitu ya. So I hope you understand that. So that's all about enough and cause. Let's move on to the next. And I just started realizing so much of why people can't get there has to do with this, that I started talking about it more over the last 4 or 5 years. That I started talking about it more over the last 4 or 5 years. Artinya apa? Saya mulai berbicara tentang itu, lebih banyak berbicara tentang itu selama over the last 4 or 5 years, selama 4 atau 5 tahun. Nah, over ini artinya bisa Anda ganti ini dengan for juga nggak menjadi masalah.
for the last 4 or 5 years. Mereka memiliki arti yang mirip. So kalau misalkan, hey, selama 10 tahun terakhir saya melakukan ini, nah kayak gitu. Contoh misalkan, in the first example here, I've been doing this over the last 10 years. Alright, so once again, I've been doing this over the last 10 years, or I've been doing this over the last 6 months, or something like that. Okay, so over. Or in the second example here, over the last 6 months, I've lost 20 kilograms, or I've lost 20 pounds, or something like that. Okay, so over the last 6 months, artinya selama 6 bulan terakhir saya telah kehilangan berat badan. Anggap saja dia badannya terlalu besar, so he's lost 20 kilograms, right, or something like that, or 20 pounds or something. Okay, so artinya selama. So I've been doing this over the last 10 years. Saya sudah melakukan ini selama 10 tahun terakhir. So over. So I hope you understand that. Now let's move on to the next. But I think they both matter. But I think they both matter. Artinya apa? Nah, kata matter di sini, cara Anda ucapkannya ini karena aksen Amerika. Jadi kalau bunyi T diapiti oleh bunyi bunyi hidup atau vowel, itu bunyi T-nya menjadi soft D or flap D. D yang halus. Jadi matter. Alright. Nah, apa arti dari kata ini? Ada banyak sekali arti, tapi yang dimaksudkan dalam kalimat ini artinya penting. Okay? So, but I think they both matter. Artinya saya pikir ya mereka dua-duanya penting gitu ya. Jadi contoh, I'll give you some examples here. 2 examples to be exact. What did you say? Nah, dia katakan, hey, what did you say? Oh, it doesn't matter. Oh, tidak penting. Kayak nggak masalah gitu ya, tidak apa-apa. What did you say? Oh, nggak penting, kayak gitu. Biasa kan anak-anak teman-teman di Jakarta biasanya ngomong kayak gitu. Oh, nggak penting kok, kayak gitu. Or for example, it doesn't matter what you wear, just as long as you come. Jadi it doesn't matter, nggak penting apa yang kamu pakai. Artinya kayak tidak apa-apa kamu mau pakai apa saja, just as long as you come. Yang penting kamu datang gitu ya. So itu artinya arti dari kata matter. Atau misalkan it matters to me. It matters to me. Artinya itu penting bagi saya. Atau it means a lot to me. Okay. Dalam sebuah sebuah band itu Queen, dia ngomong tentang it means a lot to me. Artinya sangat-sangat penting bagi saya, sangat-sangat berarti bagi saya. Itu jadi di sini mereka memiliki arti yang sama. Alright. So once again, it matters to me, it means a lot to me. Or in the first example, I'm sorry, ada bunyi kurang bagus di sana karena mobil saya masuk, jadi supir saya nyalain musik. Anyway, kita langsung lanjut saja. What did you say? Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you come. Okay, next. You could be the most optimistic, happy person up here, but if you don't put in the work, and if you don't know what work to put in, it's not gonna happen. But if you don't put in the work, jika Anda tidak menaruh kerja atau tidak bekerja gitu, but if you don't put in the work, or sebenarnya ini hanya gaya orang bule ya. Mereka bisa katakan if you don't work, itu juga benar, tapi mereka masukin kata put in the work jika Anda tidak menaruh kerja gitu. Atau kata put in ini bukan hanya tentang kerja, tapi put in efforts, anggap saja. Tidak menaruh usaha, put in time, tidak menaruh waktu. Jadi Anda tidak menyumbang waktu, tidak menyumbang kerja, tidak menyumbang usaha. Itu yang dimaksudkan di sini ya. For example, she's put in a lot of effort on this proposal. So once again, she's put in a lot of effort on this proposal. Artinya
dia telah menaruh banyak usaha ke dalam proposal ini. Nah, itu artinya. Kata Putin di sini adalah phrasal verb dan ini artinya menaruh ke dalam, ya. Or Wendy has been putting in more time or more hours at the office recently. Jadi Wendy has been putting in more hours. Wendy ini menyumbang lebih banyak jam atau lebih banyak waktu at the office, di kantor akhir-akhir ini, recently, akhir-akhir ini, ya, atau lately. Anda bisa ganti kata recently dengan lately, no problem. Cara tulis lately itu kayak gini, okay? Or in the last example here, you have to put in a lot of work. Anda harus taruh banyak kerja gitu ya, nyumbang banyak kerja. You have to put in a lot of work to be successful. To be successful. Anda harus menyumbang banyak kerja untuk bisa sukses. Artinya Anda harus bekerja lebih banyak untuk sukses. Or you have to put in more time to master this, or more hours to master this skill, alright? Atau to master this technique, anggap saja ya. Anda harus menyumbang lebih banyak waktu untuk menguasai teknik yang satu ini. Optimism is very close to delusion. However, I believe that optimism is the fuel to practicality, right? If you don't believe you're doing it for a reason or it's exciting, you're not going to want to put in the hours of the work. Next, if you don't believe you're doing it for a reason, apa artinya? Artinya jika Anda tidak percaya Anda melakukannya untuk sebuah alasan. For a reason itu artinya untuk sebuah alasan. So, for example, I do it for a reason and the reason is you. So once again, I do it for a reason. Saya melakukannya untuk sebuah alasan and the reason is you. Dan alasannya adalah Anda. Wah, sangat sweet ya, so sweet. Or I'm doing it for a reason that what makes me excited to wake up early every morning. Saya melakukan ini karena ada sebuah alasan atau atas sebuah alasan. Itu yang membuat saya selalu bersemangat, excited all the time. Untuk wake up, untuk bangun pagi yang seduh banget, yang pagi-pagi banget setiap pagi. Anyway, I think that's all for today and I hope, saya harap you learn something from this, dari pembelajaran ini, from this lesson, sehingga Anda bisa mengembangkan bahasa Inggris Anda. Untuk teman-teman yang join komunitas Lancar Tanpa Grammar, you can click the link below. Anda bisa klik linknya di bawah ini ya. So, and I think that's it. I'll see you in the next video or in the next lesson. Bye-bye. Take care, guys.